we are witnessing a human tragedy. Combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante. Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it has produced suffering, corruption, and decay. As though the clock had been turned back to the Cold War era, two alliances went head-to-head. Lo que me diga Macron me resbala. Macron es un pelele de la política de Trump contra Venezuela. Macron es un sicario de los intereses de la oligarquía financiera. On retrouve un peu au Venezuela et dans la crise vénézuélienne l'état du monde et les rapports de force au niveau international. C'est-à-dire que le Venezuela est soutenu par la Russie, par la Chine, par l'Iran, par la Corée du Nord, par un certain nombre de pays. Et nous, l'Union européenne, par exemple, les pays membres de l'Union européenne, nous critiquons la dérive autoritaire. Pasta, arroz, harina. In working-class areas, party representatives were responsible for distributing food aid. Cuando ellos reciben, a través del AP, recibimos lo que es el escaneo a través del carnet de la patria. Se le va escaneando donde ellos sepan que ellos reciben el beneficio. Es distribuido así como lo distribuimos torre por torre. Se llaman los CLAP. Entonces a la gente pobre le dan una caja de unos productos de mala calidad, sí y solo si apoyas a Maduro. Un mecanismo de control social. Es una cosa horrible porque estás traficando con la miseria del pueblo. Venezuela has become a two-speed state, returning to what it was before the Bolivarian Revolution, a country in the hands of a privileged few, except this time the top dogs are Maduro's cronies. Venezuela es como un oxímoron, la capital del cielo y del infierno al mismo tiempo. Esa burbuja donde puedes ver carros de lujo, restaurantes de lujos, y al mismo tiempo ves una mayoría en los barrios pobres, que es la realidad. In Caracas, the regime has even authorized the unthinkable, the return of casinos, banned after the revolution. Those in power have embezzled huge sums from public funds, amassing fortunes that beggar belief. Son las dos caras de una misma moneda. The whole world watched as Venezuela sank into poverty, and the crisis evolved into a worldwide ideological battle.